Odo na iye biba Bada shiku. Janaba on ba janaba iblaka bada shiku ha chauga shiku musoga shiku mena keru brisé ngo bimbe docker chwa kono billahi me docker chwa kono ma yin sisane ntoko de ko lion blessé yaro ni doso e saboni marfa kise na ya je
Samana wuli chekani jugu bonga jesa sa jugu mai ne de sa jugu ye miniyan jugu ne mai de sa jugu mai miniyan mbaw keru tun aw kono billahi ni détracteur donde minun te kulun kunanu te kulun jula olu mana menye réseaux sociaux ka olu bu basé au kan ou te argument nyini ou te dalu nyini ou te chien nyini akuna ju uta nyini uta nyedon parce que utuna se ga nyedon on debe ya hal nan ta fika nda do femina a chien be na dan tege kuma dola a chien do be amba mantu adoka konote ka fo a chien ma fo fe on Facebook ngoni sa fe ko histoire do na Facebook sa fe ko amase shiko ma folo ngaluno billahi abisaka na dine ma de mba fo nte nda do ala abe soro kata di ma woro ma minu mbake konote abina yandi bada shiko fi parce que ne mone bo dende ni ne kuma na ko la jion kono oko obet c'est-à-dire obet lamen non ni akadi uka dala ukana dala me shiko ko ni mana afo kama abora dabare kama ndo kono shiko sanani shiko Facebook shiko ibi tugude ka ki denga kodo kene la konote iba dombe se mina nsigi kuma chama mbate Safi Jabate ka histoire ndidu nga yani nga do kuma kono nyawu fu folo ka ufo ka wali nyando lame bagaw ni kanu bagaw aw bela jalen fulino ali ni tenfe ni video ko fe de bina lame ifana ifulendo de bene donc kono ten ti don ete ne fe ya me bien fe nti fe mbi donde wu ite mo mi fe be se ka vo ito fe togodi ite mo mi ndo yani nga do nga kuma kono Safi communiqué doke aka pajika ako ale kanu bagaw aw be jien fan fe ko aw kana mumo nini kwale furuche do ale denu fadu o nyafi ngo ni mo dara muso ka kata chelala muso mi matlonge don ni furu kononate muso mi madeli ka chewara don ni furute muso mi madeli ka tlonga yera la min jamba ka tanfe kuna ay o teso a cheka nene fiu ndale ngundo Safila men ndara la tuguni wallahi ndara la ndarila bada Safi ne dara ela ne ba don ete se ka nyama dengulu sa ete se ka dengulu ko barika te ke de mina sa o te se ka ke ay no kera dro billahi ala mi fo furuko la wengalui ndara ila tuguni do farla dana ka kurayara mbalmaw kuma chalendu doko nie mo sigi kemebi biduru bey olu madda ko ina halishini nga biduru doy olu darala o biduru wara be no le jugu sago ye olu ko ne be bo kantanga fo la dro olu ta nye dro jama be fo ko hi olu fana ma fo hi olu ko ne bo dro ka dafo ka galono tike dro pour que jama ka da kuma ina nya fo ngo kuma la bene oni chien mangaw ne de be na awangalo ne be na bedda keneka nga yani nga do avec les dama dobo muso dobe pripakula ubulu réseaux sociaux kan uko de mumo muso flanai nanga muso in photo yira awla folo ukele no ka muso mimbla ko mumo muso flana ko mumo nana faransi kwa nana muso mi furu uko ninde du ala je nga hali nawe ni muso la jawaro ni tseka ke Safi na muso mina ni muso ifo awye folo ni muso inte faransi nimbe Canada de abe vie Montréal mbe na ka konto yira awla siza mina muso mba fo awye ka to fo ye ka jamu fo ye ka chetro fo ye awbeta vérifier na ya soro ko ngalo no ay bada shiko wele surisi fa aramata ba kuze Safi dogoni ngo kana kuma ko be kuma na kana miri ko be miri anyanyini yere ka soroka akiseda mbalimaw momo ni muso ko yimbe na kunguna nyanya takafo yo mo ya takokura te kele menali bada shiko ma presi parce que ni candidat de be koroto ay muso ilaje ubeka ni ne bla réseaux sociaux ka photo flana fleni muso fleni a fleni uko ni de Safi Jabate sina muso yi ngalombuda
Ninte Safi sinamuso yi. Ninte surunya kake Safi sinamuso yi. Safi ni muso minganga sinaya ke ninte. Mbalo muso ima dogali mate nga itese kake anga jeli muso anga bada jeli muso sinamuso yi. Ayi. Madame Touré Fifi Gindo. Ni muso yi atoka de ko Fifi Gindo. Ache Touré. Asigara Benendo Canada Memorial. Madame Touré Fifi Gindo. Oh, ukeleno ka blako momo jabate no Safi chai koni ni ne furuleno. Oh, muso yere chebe ka duty do yere ka kola be ka yere ngina ko kona le muso mafuru fulake de. Ayi. Ne fa. Monsieur Touré, i muso mafuru fulake. Sauf que i muso ni kalabanchi ni katankanda maude benendo minun te kulun kuna minun te kulun jula en vouloir ka Safi dusu kasi en vouloir kube bido Safi la en vouloir kubu sigi kuku moke na u binyoro jugera utara wali muso furule ni muso furula ni asa fladi mena taka compte Facebook kan ayaka mariage fembe célébrer ya photo bet dafalembe ala je ne fa mbi ni yoro dima e muso amafuru flake ani momo mafuru mana mo de do ute ko nyedon uta don ukanga binyoro juma olu ko ni nya medron ko Safi ko esna muso soro ko Mamadou nana Faransi ka nana muso furu u fana girina u bolla ka do Facebook sanfɛ uni photo min bena o bena e furu muso de ma u yo photo uta kono te photo nunu be bora ka bla Facebook sanfɛ ama momo ye ani muso njole no be ka bagi ka tegela muso momo jole no ka be bloki jema na ka furu dodo photo nunu be kera amoye Monsieur Touré i jasigi e muso tise ka ke awon shina muso re awon shina ya kele ngafari ema muna Fifi Gindo aye ni video na utara nde capture ni fenke ninga ke photo ye katabla réseaux sociaux ka ko Safi sina muso bada shigo me be goshi da ukan mbaw keri chuwa u kono billahi ne be aw keri ne ba u chu aw kono shini yani aw ka bo kamo accusé aw beta nyanyini photo kele interne afle muso ka compte de fleni mbabla live kono mbayira awla muso ka Facebook compte to ko muna aya laje mbedo aka profil kono mbe cliquer aya laje muso nga compte Facebook fle utara photo minun télécharger photo en fle muso na chef fleni hein Général Chico galo gatike galo dutinya kabo kuma la bene onu tinya maka muna Madame Touré Fifi Gindo ni ana chesigili ni photo ne bu bolo yala la aflaka profil ga video mi fle utara ni video inde kono kata capture de écran ke aya la jeganya wala oya capture ro mina mbo ira awla wala me capture ro ira awla we photo chama ira nga matla muso bemba ne matla shiko matla général matla ndesani muna madame Touré e qui reposé abuni cheche abo abine nuche malmau utara muso furle ana deun kuma mina na che furla ne asan fly
denw b'u bolo u taara o photo ta k'o capture d'écran kɛ ka n'o bila Facebook sanfɛ k'o ye Momo Jabate ka muso filanan ye galon b'u da kelen muso in sigiyɔrɔ bɛnnen don Canada de ma Montréal fila muso in tɛ Momo ka muso filanan ye saba muso in a tile kelen ma taa c'est-à-dire maliyɛnin don mais a sigiyɔrɔ ma bɛn Mali ma an dun m'a mɛn ko Momo taara Canada de an y'a mɛn k'a bɛ Faransi de k'a nana Faransi de ko kana muso furu ok o muso furu ko kuma yɛrɛ an bɛ don o babu kɔnɔ sisan n y'a dɔn caman bɛ yen olu sigilen don olu dalen don a la caman bɛ yen olu yɛrɛ ma da la n balimaw minnu ko k'olu dalen b'a la olu ka da la minnu dalen t'a la olu kana da la mais n bɛna tiɲɛ yɛrɛ fɔ aw ye furu in a kɛra nka bi ko tɛ munna bi ko tɛ Momo ka muso filanan ka mariage kɛra a ka ca ni san 2 ye bi ni si ko tɛ mɔgɔ tɛ nin dɔn ngo Mamadou Jabate n'u b'a wele ko Momo a y'a ka muso filanan ka silamɛya furusiri kɛ nga a ka ca ni san 2 ye bi aw b'a dɔn munna a dɔnna bi de wa aw b'a dɔn munna a bilala kɛnɛ kan wa a ye congo o fɔ aw ye a ye ni si ko tɛ maa tɛ nin fɔ si ko tɛ maa tɛ nin fɔ muso somɔgɔw furu in kɛra muso in ye jɔn ye an b'a tɔgɔ makutu an b'a yɛrɛ makutu ka sabu kɛ n'a nana photo yira aw la u b'o fana capture kɛ u bɛ taa bila parce que u ye cible jɛ donc anw bɛna cible yɛrɛ di u ma nka an t'o occasion accordé mɔgɔ ye n t'o occasion di mɔgɔ si ma muso aw yɛrɛ b'aw démerder bɛ taa photo ɲini komi aw bɛ se photo bila la aw bɛ se photo ɲini na aw bɛ se information di la a ye taa ɲɛɲini nka n b'a ɲini bɛɛ fɛ Safi kanubaga bɛɛ fana fɛ à partir de maintenant maa si kana Fifi Guindo photo bila bilen ni ka fa neni ka ba neni elle n'est pour rien absolument pour rien muso sigilen don a ka furu la a n'a cɛ sigilen don Canada u b'u ka furu la nka kalabanciw de ye photo in ta ka na kɛ Momo muso ye Safi kanubaga dɔw bɛ yen minnu dusu bɔlen don u bɛ ka muso in photo ta u bɛ ka nɛni n b'aw deli Ala kama muso in tɛ Mahamadu muso ye Safi sinamuso tɛ muso in bɛ yɔrɔ min na bi ani ɲɛji don a bɛ k'a yɛrɛ ɲini a y'a mabɔ a la muso in tɛ a bi tɛ a sini tɛ Mahamadu furula don muso min ma muso furulen kɔrɔ don den saba b'a bolo den saba ba don ko in yɛrɛ digi yɔrɔ si ko la nin yɔrɔ don Mahamadu e ma ɲa k'e taara dɔ fara anw ka diɲɛ wuli Safi kan e ma se ka kɛ bawolani nbɔlɔnbɔlɔni ye e ma se k'a kɛ diskɛtinin dɔ ye e ma se k'a kɛ muso min ma den sɔrɔ fɔlɔ e ma se k'a kɛ furubali dɔ ye nka min tilalen don a kɔnɔfa den wolo la Mahamadu e taara o ta ka n'o fara an ka diɲɛ wuli Safi kan o de ye ne tɔɔrɔ n t'i nɛni n t'i dɔgɔya nka n kɔrɔmuso b'i bolo droit bɛ n bolo han ka n kɔnɔnata fɔ dɛ parce que i ye bi dɔ de don ne la bi min tɛ se ka égaliser ɲina nka k'a fɔ aw ɲɛna an bɛɛ kun y'a faamuya ko furu in kɛra dimanche jan tɛmɛna ye dimanche min tɛmɛna an kɔrɔ furu in ma kɛ dimanche dɛ a dɔnna ko furu in kɛra dimanche don de kɔnɔ tɛ samedi nka furu in ma kɛ dimanche min fɔra a ma kɛ ten n b'a kɛ cogo fɔ muso in a sigiyɔrɔ bɛnnen don Paris ma Faransi a kun furulen don cɛ ma a furu sara den saba b'a ni o cɛ a ka bɔ n da ma nka muso in ni Mahamadu u tun bɛ ka ɲɔgɔn tutoyer u tun bɛ ka ɲɔgɔn fréquenter Ala nana kɛ muso in nana diɲɛ wuli kɔrɔnin dɔ ta Mahamadu ye silamɛya furusiri kɛ a dogolen kun don an ka diɲɛ wuli Safi la ko in kun dogolen don Safi la Safi kun tɛ ko in kalama kuma bɛɛ anw bɛ taa an ka Mahamadu bila aéroport la anw bɛ sanfɛn da Mahamadu la anw k'a fɔ ko bɛɛ k'i ta yira an ka taa an ka diɲɛ wuli Mahamadu yira an ka Mahamadu b'a fɔ aw ma an bɛ taa bila aéroport la k'ale bɛ taa Faransi furakɛli la ko ci dɔ b'a bolo concert b'a bolo tournée dɔ b'a bolo Europe an bɛ taa an ka Mahamadu bila aéroport la ja Mahamadu ni Deni u bɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ wuli hôtel mondial kɔnɔ parce que muso in denw kɔrɔbayalen don
Namanya kamalen dige ko abaka hotel la. Oh, fu ko silama frusiri kira amena abdogolendo safita kalama jemata kalama muso somogo de flene ka fo ko lu sengena o ko ine la mene ko furu tese ka ke dogola ko fo furu de ka fo kono te chamango mere afo ko muso jabatela ka ko muso gorba do wulla ko kata safi fei a ko iche muso flana furu ai olu mata olade na figi jujalani do de ay Facebook fana sanfe olu de tara ko lu beta jagoya foli ke safi jonya wole foli la anya me ki shina muso soro aka gele nga ala mine ha muso goroba ini genengala misini fana daka benendo o madugu kono de be yala duni du ni ame ko mi shina muso soro ma beta shina muso ya folike safi yere ka boa kala ma ko be dugula asorola o de fe muso somo de flene kam mo ci safi fanama minu meta o nafigi yake jari inafo jabatela kaw de uchi alors que abora muso somo de bara kana ira safi la ko lu na foli la ko aishina muso soro o ma jenwuli madu be wole madu te soro jaja madu ya do kay ko juguke furu sirle no amena muso nye dematiki korode muso furle korodo akono mado ni mamadu tai asigiyara benede francima furu inkele no amena adogolene du nga uye minyira ote muso nyede fifi gino tai bi ataye shini oye muso furle le asigiyara benede Canada ma me doyi ni oyanga jenwuli mamadu ye muso yi o sigile me paria awya awe ku kechuyi nga anya safika video doe video mi ngono ako nanga kala nga décortiquer wi ako fana men matla de menali matla menali matla menali ay ni yoro la me ila we afama parce ne ba mi kumarasa ko mi mali on wa kuma chugodu ba ire de rumene bas nam surifle aw nyebi ni musuina ora ne ba fo jebe ni docteur lo wa fo ni momo musu ta domina ne ko ne be se ka sumurungu keleke menete sinam so ko keleke merci beaucoup ntlala netlala ni madigi safi ni bora safi de da digi kunela adigi mu ela akoka te sungurun tege ko kele de ke ale te fe am cheka sungurun de tege mais ale ta che kele kay muso were furu ko ni cadre ko ale ta che kele mais c'est vrai abetigi muso bela muso shita me ki che muso flana ta ko be ma ko yi dongo yi i dongo te ka shikote akole ta kele muso furu la de kay do frale ka le ta kele o la de na ale ba kele de ko sungurun tege mais oui bien sûr muso juma yi cheka di ke ba to ke kata sungurun tike parce que sungurun tike conséquence flabé de na manya mo den kono ta kana na sokona ni bana jugu be na sokono donc muso bela jalinga nga che empêcher kata sungurun tike kenema ngani sigi dusuntan de nyala ni sigi karatu kan fola ko cheka sungurun tike ka ti toro ima delika ki chefe wakabi ala yidaye jena kala di kono te muso ba chefe muso che kada ye o te son a che ka kamalen tigo o ba che kele sungurun tige la parce que fa flanya fo conséquence fly na manyama de kono ta kana di ma du kono ani bana jugu be na kani contaminer e ko di wow che ba kora mana do sungurun tige la ita tige fla nani bana jugu mana kana muso contaminer ni nyamo de kono be na kana dama akone atigera nyawo nyama adama na furu muso la. Donc ode safika chesi safi chesi lukuni na ncheye muso furu kana faranka enes na muso ni oteme kele kumbo otenga bloki kan fara kumbo membe nyere introduire ndola muso mi ni mamadu ya furu siri na sanfla de ibeto dogola de ne wo fo awnyene ngotu manin takera o sanduru de ke mato kalama fana sa go boro kalama domina amasa rezo sosho kanga wolola mina jabatela ka boko kalama koi nyo de fo kobe dogo awdi la rezo sosho nga me awu ate dogo awu na ne ambe ba be kalama amma mantu dokan ante dofo ngambe nyera introduire ni mina ni muso yi o ibaw ko kube ko officialiser ko ka ke rezo sosho ka ko ka wuli ka ko bo
dibi la ko ka bisi ke po y a pas de problème son mais est-ce que vous avez ça conséquence ko rofolo Safi il a communiqué que ko mo kana Mamadou nende mais isina muso na ye mana ko ke ninya to ngake fadembe la jale nyama di na kadu ye ka je ko be fonema ne kasra to lo de ne te imbécile wa ne kerte kumere kuru ko mba kuru ngoro de na ye mana ko ke mba boso ya billahi ne ba idusu ka bonde wallahi idusu ka bo e a do ko ne shiko be Safi défend kati sigi Mamadou kun ha chene ba idusu ka bo billahi idusu ka bo chere la idusu ka bo ha e a do ko ne shiko be a ko ne be Safi défend e sona kati sigi momo kun cey dusuka bonne nga tegere tlonge dabeto nyama den la nyode fiye ni furu ngoni akoni akera me bi côté de maminu mbala de akera make akera nga bi de côté ni te bi koye kunu côté kuna shinu côté ko inkera sanfla ko do de au kana ko inke kurai parce que jebe bora kalama kura de ode yake ko kurai kono te ko kurate jebe de bora kalama kurai me ko kurate me uko dimashimi ko momo ko oni musoyi ku ka silama furusiri ke o do momo ku mesido la do mina fora dimanche temene ko momo ni musoyi nga furusiri beke o do momo ku mesido la aw sera ka ta muso photo ta kana ko e momo musoyi mais aw sera ka momo musoyi re photo soro aw ma momo re photo soro o do furusiri do ko na aw e desugu jumandi aw ni ala chani ni furusiri ngira dimanche yanu ka boni muso photo ko ansa ko nte boni video we mais almami nafiki de minya furusiri kume bona ka video yi jelike kangoma mintara so wele kume bona fona nga video yi ukume boni Mamadou ka to bloki jema na furu inte bi furu yi furu korado mais a officialisera beka boa kalama Safi yere ka boa kalama je beka boa kalama o kera samedi don ne o kera Mamadou yere demuso folo mami la diva o ka anniversaire sou je wuli artiste be kume mali jeli muso barika ma be kume pendant que vous be couler là ou ka bosso kero la muso somogo nan figi de nga wuli ko le beta foli ke Safi ko a do muso soro la aka janta do na au ba turebe jamala ngam ngoy ne ba iga tafe bolo shiri de iga tafe bolo shiri parce que an kuyatela ka shina ya kele mai an jabatela ka shina ya kele mai ita jeliye mumiti sigi jelike kun ita fune mumiti sigi jelike kun ita garange mumiti sigi jeli du kono iti yere domba ifilada ni furu ibe sa konse ikuti tanto dogola eni fani bache be se ni conséquence ko ibe ne siko keleke bolo don ibe ndabara don ibe mo lebu choko don ibe mo woy ba choko don de sabab mi bolo est-ce que inu fa benaka ikunti ka nyamoko den konai ikunta wolo ki sembo Mamadou koina ikunti deninkela wolo ka dama iki sembo Mamadou koina o da kun kadila de itari kundo balana itese ifurufula sarato mina flana ita sate katika so mo be ki nega ki janfande ka foko no ko e kana to ki menace ki gabo furina menace te ne minde nimi koloshi wallahi mi bakere twa kono parce que dongo de me crise blala ya yaro ne flane nte deli nte naga ndega wai nete doni bilanga nchu yede idusu boyana de muso be Safi no fe nu ya ka défenseur we olu maine cheba koro be olu maine sona kati kungolo do balana itese bala minkoro ne ba iti miri ko sobe nko yinda mandila billahi nko yinda mandila afuru akera sandawu akera sambisa ba ko ninkera nga y a pas de problème Safi ikunta kalama ibora kalama wa sisanga iga tafe bolo siri mbenga centri ja aramata i préparer de de nga bil de jori na gelala dro ambi wele bi nongo ndama ibi nongo ndama billahi ibi nongo ndama nga anyini nendo awfe amba nyen change na musoma nga Mamadou tuy amana gela choko Safi furu de Mamadou Safi ma chef la doni Mamadou te a deun fado amanya mo deun de aye deun la be Mamadou tay che wara ma delika tlonga Safi la ni Mamadou te de Safi ni chema mene hotel la ni Mamadou te de Safi ni chema delika e mobile kono nyoko fe ni Mamadou te a deun fado a furu chedu a fana baya takadi Mamadou ma choko mina abo choko kelen la de Mamadou fana bayu a Mamadou taka Khalifa Safi ma
ko mo choko de la de donc ni safi ko awma ay Mamadou toyi aw delendo be ki bolo day dusukan bet diminendo betay tiay nga ay safi yere laje aga Mamadou makoto anga nyisa sina musoma furukurate furukoro furu nkera nya san flade muso somo de ko donc parce que ni ay nu yere tara ni muso taka di Mamadou ma e Mamadou succès mbele safi ka succès donde konote Mamadou donente ango fo nyoko yanga taka boya de a beni fani mbache kora fote mo la doya jamana ngono de I donente de I don nya e beko ko momo safi safi de to fo dongli la ka fo file la ka fo bala la ka fo jemela konote I donente de mais Mamadou coup d'état minge awna ni nga julu coup d'état ha hal Tchad man nga Idriss Déby la Niger ye Mamadou tanja mine kata siri marfama ci foy match bila hali ka coup d'état jugara no oyi furu sanfla I furu muso ta kalama na figide usigile no de kono Mamadou safi kadi Mamadou e chugo mina wallahi billahi akontese ka furu nge na mafo safi e saraka de ni muso kadiye ki ba bonya be flana faraka ne muso kadiye comme ya fo chugo mina ne muso kadiye ki ba bonya ne muso kadiye ke be fait ka protéger ite so flana faraka surtout à une période qui est très difficile pour elle ameyora mina bi dien bébé safi kola mali jeli bela jalen kera doni ko da safi jabato kola ni barka tigiya te safi te siga yera labo ni barka te safi be siga yera labo chokodi mali jelmuso permera a bela jelen tari I bala safi kamankuna kono ko luga malheureux safi nodi ay jelmuso kelenfo a beka tambana min dati permet min dati banendo obiti norala min be feka toko soro obiti norala ni min chetara kato obiti norala ni min ye lesbienne obiti norala min manake tutu ye obiti norala u be yu ka malheur ta ka ke safi jabate safi kamu Oma safi paralysé oma safi déstabilisé oma safi lajiki duguma muso flana ko juma de na safi lajiki duguma adigle no on de la son adigle de safi lawo on de safi kanu magawi parce que on de wulila ka wasoni Mamadou ye on de an jigi ke Mamadou on de jigi kara ma safi jigi karu safi côté safi la de ko be on de la mine safi kanu magawi ko digle no kanu maga bedila ni digle de safi yera la parce que na kun digle no safi la akuma kam parce que safi ye moye safi data poche kononde ni safi dimina be bo abata fo akunte kari a date fra safi data poche kononde mais na kun digli ma fo a kanga tegere fo kanga donga kola de mais a digla na ona chona na kun diglo no safi la de sama soro chene kera safi e jelebi ni dumuni no dumuni ta jede ni shiroko do jelmuso te malla mi shiroko ni safi shiro de ni mobili ko do jelmuso te boli mobili ko no mi songo ka jani safi tay jelmuso te boli mali ko na mobili ko no mi songo ka jani safi tay jelmuso te mali ko no mi be sanu do ka teme safi kan ngalonguma do de ngoye ko de fogo ba ngane kuma safi madimi ni ko lira awdila parce que ma chiku masiki ko Mamadou dongli mandia koroba mindara ela ngo amada jelmuso si mada chela bamako mandia kor katata bambola kana bla fatinya mela mandia koroba mindara Mamadou kan amada jelmuso si mada chela dongli duma mindara Mamadou la jelmuso si mada chela kora duma be fone ni ne kuma na ko ne demani ngoro jeliko koro ngo Mamadou ko sans fin safi faga ne sans fin no fe Mamadou yi ayo sans fin da elila ka fane ni ko sans fin ka bane ni ko sans fin ka traité de volage ko sans fin ayo da jonna Mamadou dogoli borala anga wuli ka jien dongli bedda ko dogoli ka boala Mamadou nan kumba da ngumi dogoli ntoyi da dogo fene ete kene kan fin ha Mamadou ja ete dogoli fin ete kene kan fin dogoli fene anga tanga o dogli dumata ko daela 3 millions de vues en un mois. 3 millions de vues en un mois. Et Mamadou Katlaka, ja on bega ni djinwuli dongli beda ela. Oya soro bega vu remene di côté. Ba fanya ke beta français beta furake. Ja beta da imuso flana fi. Ba fanya ko tourner be bolo Europe. Ja ka tourner be bolo on tourner to tekele bega ta tourner imuso flana ne fi.
hein ni kuma do ka be tali kuma fa kan nga dongli daila ka nga jien wuli dongli da ka fasa duma da ila ka wuli ka tourner mondialu ke tokola ka abushi la goshi ya ki kan ja Mamadou hebe double villa ja an ngata da ko dogoli ka boala na nguma do ke te kene kan fe an nguma nga dongli to ngono ko dogoli ka boala ja Mamadou te kene kan fe Mamadou sona an be ka o jien wuli dongli da ila pendant ce temps ebe ka an wurle ebe ka an chipu Mamadou foni man tonyo de kono tena senjele ka bolo jele anya sena an se fila na bolo fila ko ki ka konya ira ala na kirala anti danga de anti nene nga yan tonyo de kono te yan tonyo ere di mais y a pas de problème na wolo la mina jelu ba ba mali ba mako ne bayi iga tafe siru de e ba ma foko furu nteto dogola y a pas de problème fa e kaga na fara iga ga chilaski ke nyoko fe parce que ikelentese moi i ba ko ima ko furu nteto dogola ko fa ka ke kene kan ko y a pas de problème mais a fo o muso koroba tere jugu ye ko ka kana fara ika ka ka chilaski ke nyoko fe parce que ikelentese parce que maman doit faire mingene e ba prix sara ta tu vas pêcher cash ay dongli minunda wa 3 millions dongli mi 3 millions de vike a sak 1 million ibe somu do sara na shigui billahi basara ja goya ni nya musala sampre kan kunci munambi musala ni safi magota yera ne magobe nyera la de ne magobe safi la ni wani safi magota yera la aw mako bala safi tara suyo kono iye sa dongli joli de dara furu ni biche furu ngira na sanfla de dongli dara sanfla kono a bekera furu kono mais i kunta kala madi donc dongli metla ma be compter dongli o kele billahi bando de manger ambe ne koni akera mama de akera kono muso ambe de manger bi billahi ambe de manger ambe ni jiwuri ni muso nye munde ay munde leba kata furu ay munde ke ki mérité mun kele pendant que ambe kata concert mondial ke ambe ka occuper démission na sono iba fo kibeta voyager là ante wuli kitoro kono tame bit lemina muso juma de ba che kelento ka voyager muso juma muso kata liberté di ma ja be double villa ma ke an soro yan soro yoro jugo ko jugo billahi mais ala batala ita ka totra on tadi kala bangante nere billahi me nyogona kala bangante mais ame nyogona iye mingeni abe sarade ko muso ba sarade billahi ni mbal ne ba ne kono warata billahi abe boy dafe ngoni ye kono warata na ma boy dafe billahi nyenga lontige na ni ye goshi na ma boy I dafe few o koro ko ma fere ima nden problème dala dongli numba be konté safia dongli la Mamadou aw bande de manger parce que avant nga ciou de bla safi ni bisi dusula ne tesen dusula de mena kelen finyene a beni fani mbache kanam mado francini kabo bango kata franci e bolo oye kabo autogar la kata dabanana kana fleka ya muso flafuru de tu t'en fous a quel te voyage blé a quel te voyage de na beta franci toi no fait na manyako sina muso bila ka soute la franci na beta ko kidal ta no fait na beta Tombouctou ta no fait wa muso flane na Bamako ni ya to na dona du kono safini anti to ide akana do du ngono de na dona du ngono few wallahi do besa ame mana kande billahi tedu na dona safi ame nyogona ate dona ne bisi dusula ne tese dusula comment on appelle a dufle na comme na gela choko kuma wena delle kede shuko no yukoro msoko furu jate nta jatemine ni a jatemine ngake nyamade mama runtine ni parce que yemburange yen tonton nga nda ya fi mare a beni ala ni kira jente ya fi ma na fara mo ko ala ki sara ngane ala ni a ye kele ke seki ngane mayni kono te neti nani ndi burja men bila ye femi nete ya fi ma fona soro e ma déchiré ya la wuli minga ma yo soro parce que afla dien bébé ka sa fi na Facebook ga bi ça te fera plaisir de umba ja bébé ka nani akafsa minu yo olube ka do fama minu nga fsa yo olube ka do fama en ala ni kira je do sigilendo
ko way ko ni muso ite furu bonya ko de kama i chebe muso flana furu kasoro lu yere ba muso gana la masigile no ini fani bache ni e Mamadou te ba furu bali juman de ni sigi kabe ni kuma fo awni ni e Mamadou te e ni ala chabe ben chogodi donc sigile no ka fo he ni ti chebe ya de chebe muso flana ta kasoro olu fa muso nan de furu e ni ala che ne Mamadou te no me se ka courage soro kana sigi kunya sigi awnya na kube ni kuma no fo ni maro ke e awon sigi amalo kenega ni maro ke e un bon kata ali bobiani ha muso furu bali de do be ba ma furu ali shinu ba be muso ganala olu yere soro la kenema olu fananga nu sigi kube awon neni Mamadou ni ne kunyo objectif yo koy muso me kuma kelen fonyi na kana yira aw chew la ku kelen me jien che bede odi laba me ken kusugu ni ngo che te herafe jo bala ko te che nyuman dai ne ko jien wuli moko juma de be ka ne wuli ta no jien wuli moko aya be dabla ka wuli jo benzi ni ma tota me crise piqué ko billahi talai hein on doit faire la honte mais ne ko ni ma fait un flavon ne ko be dédommager ni ko ina da wallahi on be dédommager safi ni te wari fe dongli ya da shi joko na be wari be sara parce que mali ko ni dongli da mo wala bi sara di dongli min dar la ma wadi ba sara jo bala ko to ko cheba ko nyuman dai na be suno wala di kono te cheba ko nyuman te ni che bere ni che nege kanani na jere bi boron da ko na mabeta kenema ibe sokona ka bolo jahannama de che nege mba mayna o de fian fleni pana ke am kulila ko coronavirus be franci warte soro jaw ya soro Mamadou be ka musufla na ngonya nyini Mamadou ba fugo meta tourner la jaja Mamadou be ka tourner na kun kera jeune fille re ko be famia musumi ma de wolo be famia mi kono nye saba e bitano yemi kono nye saba guduma ne bola bli guduma ha nyaka sumi de faire un petit cri. Parce que c'est pas possible. Bon, on met bita tiketan. Jok foot final Bay le 26 décembre. Avec stade Mamadou Konaté là. Donc Malien B invité le nous. Il m'a dit bien Mali wartigi ba minu na jogora me wartigi ba nu kabi ala ida ibe ku nyini te ku ye abebeke. Barning Gambi numéro 10 Mamala Beke. Hein? Uma agere beke te asura tigi. Urwa 12 ba keneka. Kafra Jibi kan. Mama Jibi obekei Bama Dramera obekei a bela jalen bekei jogorame wartigi bebekei yara ol tigi fana bekei bela jalen ngata keneka ne bora kuma kuno ame nyoko soro nyefe Mamadou amatla nyoko de donc rendez-vous le 26 décembre à stade Mamadou Konaté Bamako koni
have style, how you farm style. Parce que donc fudu do ya ke donc fudu faut créer do tara donc fudu faut créer mais ni de vrai le 26 décembre en beka ñoko sur stade Mamadou Konaté là a fleni jok fudu be finali mamalan ni barni gambi ka fara mama jibi ya tasay nunga bela jele beke bama dramera uma ak bebeke 26 décembre en bela jele nga ñoko sur stade Mamadou Konaté là ni le jok fudu folo parce que utara copie ka doke meni dia yere au final de beketa sa mimbeke ni ura 12 betani dakabana mobili Lamborghini ni fon mama la betani jian wuli mobili ou baruni sa a match be akubu be sigi o nyinanta ko do 26 décembre à stade Mamadou Konaté tabe ka ñogon soro yanga ta koke ok haketo bokan te fala musube musu nyuma ni musu kulung fara nyogonga anche ure bambelo oni te fala be ni nyolo te fala jawabe jabu kulung jabu nyuma fara nyogonga awo musu ure bambelo ubengele duguma ubengele zambelala au dessert là wallah au dessert là mais il chef le ne qui dit ambekele kela cheminove aponede dekire baye benyano dibida inya konjara bila iginya manyara bila belele ami ine yarabi muso bena yarabi akokala wile neli awa akano tenye papa kawile neli akano tenye kono befo muzobino nyebone 2021 ngono dongli jara kan ni dongli mo dongli madaga ni mboda ngani ndara nga jenvuli mama do mina ayita ka pere ne ke ona la kayne tarashiko